Uzgoj ćuraka je nešto što deluje primamljivo, jer ukoliko jedno domaćinstvo uhrani, na primjer, 5 ćuraka, to će dati sasvim dovoljno mesa za tu porodicu. Međutim, gajenje ćuraka zahteva i da se ljudi prvo upoznaju sa postupkom, jer ima nekih grešaka koje bi za rezultat mogle imati ugibanje ćuraka, što bi proizvelo veću ekonomsku štetu. U ovom prilogu ću nabrojati najbitnije stavke oko gajenja ćuraka, pa da mogu biti od koristi. Na kraju sam naveo i nekoliko zanimljivosti koje su manje poznate na ovim prostorima, a korisne su pri gajenju ćuraka. Iz tog razloga ovaj video malo duže traje, ali je dosta bogat sa korisnim i zanimljivim informacijama o gajenju ćuraka. Jedna od bitnijih stavki koju treba reći odmah na početku jeste da postoji razlika između gajenja kokošaka i gajenja ćuraka, mada je to mnogima slično. Ali to nije ista stvar. Na primjer, ćurkama treba više prostora i drugačija hrana u startu. Jedna od stvari kod gajenja ćuraka koju moram pri početku spomenuti jeste da im treba stalno biti dostupna sveža voda. Jedno od pitanja koje je interesantno jesu i ćureća jaja, koja se kod ljudi zanemarivo koriste u ishrani. Kako ćurke nisu selektovane za nošenje jaja koja snesu koriste se uglavnom za proizvodnju ćurića. Još jedan od razloga koji utiče na prisutnost ćurećih jaja u ljudskoj ishrani, a to je činjenica da se za ženske ćurke tov završava najčešće pre 12. nedelje. To je znači pre nego što pronesu jaja, zato što im je tada meso ukusnije i mekše, dok se muškim ćurkama, odnosno ćuranima, tov najčešće završava nakon 20 nedelja, ili što bi bilo malo preciznije, nakon 5 mjeseci. Ja sam Nikola Vein, a ovo je Polje Info kanal. Na tržištu je prisutno dosta vrsta i hibrida ćurki, tako da se one međusobno mogu dosta razlikovati po izgledu, po visini, po težini i po boji perja. Kada se kupuju manje količine ćuraka za tov, obično se kupuje ono što je u ponudi kod lokalnih trgovaca, dok se prilikom intenzivnog tova treba odabrati ono što najviše odgovara. Ćurke su krupne ptice koje su selektovane sa ciljem da se dobije što više mesa na grudima, što je samo doprinijelo tome da izgledaju još krupnije. Na to se treba dodati i ponašanje mužjaka koji vole da se šepure, pa izgledaju još krupnije. Ćurke također posjeduju karakteristične kožne izraštaje na glavi i na prednjem delu vrata, koji uglavnom vise opušteno. Boja tih izraštaja, ukrasa, je najčešće crvena, ali može kod nekih vrsta da bude i intenzivno plava. Pre nabavke ćuraka treba vidjeti gdje će se te ćurke držati, jer one zahtevaju malo više mjesta zbog svoje veličine. Najčešće se kod nas drže u objektima gdje su se pre toga držale svinje, u oborima svinjaca. Može im se omogućiti pristup dvorištu, ali to bi trebalo da bude u slučajevima da se drži do 25 ćuraka i da to dvorište bude ograđeno, jer će se tako izbjeći štete ukoliko ima posađenog cveća ili povrća. U objektima gdje se smještaju ćurke, po podu treba da bude prostirka od piljevine drveta ili od slame. U samim objektima se raspoređuju hranilice i pojelice za vodu, a i jedno i drugo treba da bude prilagođeno veličini, visini samih ćuraka. U osnovi je najbitnije znati da li se ćurke gaje intenzivno, poluintenzivno ili ekstenzivno. Intenzivna proizvodnja se primjenjuje za situacije kada se gaji par stotina ili par hiljada ćuraka u jednom ciklusu. Poluintenzivno se radi sa nekih 40 do 80 ćuraka, a to znači da se ćurke preko dana puštaju na pašu po livadi ili pašnjaku.
da bi tu pronašli neku hranu. U poluintenzivnoj proizvodnji im se daje ujutru i uveče određena količina hrane, tako da im ni ispust ne treba biti previše velik. U praksi se ekstenzivno gajenje ćuraka veoma retko sreće, jer im treba obezbediti baš dosta mjesta, da bi one nesmetano mogle da pronađu dovoljno hrane. U praksi je naravno moguće sresti i sve moguće kombinacije ova tri načina uzgoja. Svako treba da prilagodi tome koliko ima prostora za držanje ćuraka, koliko je spreman da izdvoji hrane i koliko ima vremena da posveti ćurkama. Mada mogu da se izvedu samostalno, u sopstvenoj režiji pomoću inkubatora, to se jako retko radi. Ćurići namenjeni za tov se uglavnom kupuju. Prva opcija je kad su se tek izlegli i stari su samo 1 dan, a druga opcija jeste da su stari 4 nedelje, što je zapravo mjesec dana. Vreme potrebno da se iz jaja izlegu ćurići jeste 28 dana. Razlog za kupovinu ćurića koji su već malo odrasli jeste njihova malo veća osjetljivost u prvim danima od izleganja, kada lako mogu da uginu. Ukoliko su u pitanju jednodnevni ćurići, njima treba obezbediti temperaturu između 35 i 38 stepeni Celzijusa. Kod mlađih ćuraka je još karakterističan period, koji se kod nas naziva bobanje, a u stvari označava rast crvenih bradavica po golom delu vrata, a taj period je otprilike kad su stari 8 nedelja, što je zapravo 2 mjeseca. U tom periodu im izrastaju na glavi i prednjem delu vrata kožni izraštaji po kojima su ćurke i karakteristične. Kada je u pitanju tov ćuraka, ono što je među najinteresantnijim pitanjima jeste kakva je konverzija. To jeste koliko kilograma hrane treba da bi ćurka dobila na 1 kilogramu težine. Ovdje nema tačnog odgovora, ali bi najpribližnije bilo reći da je to od 2,5 do 3 kg hrane za 1 kg težine ćurke. Ovo je okvirno i zavisi koliko ćurke imaju mjesta za slobodno kretanje i dijelom od toga kakav im je kvalitet hrane koji im se daje. Ćurke se uglavnom hrane zrnostom hranom, pa je prilikom kupovine poželjno povesti računa da veličina te hrane, tih zrna koja se daju, bude prilagođena veličini samih ptica. Ukoliko će se ćurkama tokom tova kao hrana ponuditi i trava, to bi trebalo da se radi na taj način da se trava poveže u snopove i malo pokvasi, te nakon toga da se okači da visi, a ćurke same da kidaju lati trave. Nije baš najbolje da im se trava baca na pod, jer će one brzo izgaziti i nakon toga ne žele više da je jedu. Kada je u pitanju cena tovne ćurke, moglo bi se reći da je dobro da se isplati. Međutim, problem je što to važi samo kad se pokušava prodati manja količina ćuraka, na primjer 10 ili 15 komada. Za neke veće količine ne mogu ništa da kažem, jer nema mnogo informacija. Ali kako ima ljudi koji u tovu imaju i po 1000 ćurki u par turnusa, sasvim je sigurno da se i te količine mogu plasirati kupcima. Ali tu treba da bude dobra računica oko cene ćuretine da bi se ostvarila zarada. Prvi problemi s uzgojom ćuraka koji ću spomenuti je činjenica da one ne znaju odmah po rođenju da se hrane i da piju vodu, kao na primjer kokoške, nego to tek trebaju da nauče. Druga stavka koju sam već spomenuo jeste da im je potrebna nešto viša temperatura u prvim danima života. Ovo su neki od problema sa ćurkama koje se mogu izbjeći kupovinom ćurića koji su stari već 4 nedelje. Jedan od većih problema jeste njihova potreba da se naguravaju u slučajevima neke nervoze, koja uglavnom potiče od neke iznenadne spoljne buke. I tada je jedino rješenje stajati među njima i polako ih širiti po objektu sa gomile na koji su se okupili da se jednostavno ne bi izgazili.
Kod nas je taj period povećane buke uglavnom oko Nove godine, kad se mnogo puca sa vatrometima i petardama, a na sreću se tada ćurke manje drže, odnosno manje gaje. Ovaj problem sa bukom je dosta izražen u Americi, jer se kod njih sa petardama i vatrometima proslavlja Dan nezavisnosti, koji je sredinom leta, a tad su ćurke na pola perioda tova. Jedna interesantna stvar jeste koje se vrste i hibridi ćuraka sve gaje, te koje su u trendu. Kod nas se u osnovi obavlja ovaka podjela samo na domaće ćurke, zatim tu su pazinske ćurke i tu su još i hibridi ćurki, kao što je na primjer kod nas najpoznatiji konverter. Ovdje su popularni neki sojevi, kao na primjer jagodinska ćurka, palanačka ćurka i dobrička. A postoji tražnja, a i popularna je bronzana ćurka, odnosno bronzana američka ćurka. Međutim, u svijetu je izbor rasa i hibrida mnogo veći. Ako misli ozbiljnije da se bavi tovom ćurki, trebalo bi da prati svjetske trendove. Interesantno je da većina ćurki za tov najčešće ima perje bele boje. Razlog za to je što ih je lakše očistiti od perja kada se čiste nakon završenog tova. Dok se u ostatku svijeta gaje ćurke da bi bile što krupnije, sa što jačim grudima, u Sjedinjenim Američkim Državama su popularne neke vrste koje su manje, i to iz razloga zato što ih je zgodnije da se ispeku u komadu. Ovim polako privodim kraju prilog i pozdravljam vas do sljedećeg videa.